الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا باب نجاة يومنا يا سيد قربا روحي وأنواعي العالمين لكم فيها اسم وتربة الأرض التي فيها فيا ليتنا كنا معكم فيا ليتنا كنا ونكون قولا عظيما والسلام على ياسين وعلى علي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kaulirala alamakela sakura jere alaka cham alaka hine aga tarola alaka yapom yama hine alau ke ayere alhamdulillah di mana belajar buatnya urusan ulama sihina ni akilla ni kurai ni adalah ilmu la dala sigilu में sigi mi na kupola ibi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi wayu be kira ka wati mina achura kupola kagi wati abado ukila dala si na kumadala abese ka bali ana na ya yebi alisini ndako silamo don brado nangu don bagaw mu yere nyaani mu yere la donina al bi ulu ga recherche le ke ka ba fu ke ko nyali ma ko sigdam be ka ke kalon na ko adwa zi ko abe be wa ti be o alesina ma ban ka ko ya aban ka ko ya ala be sa ba ula nan dula sangora na akila sango ya mana na de ko de sangula fuli chama kilora ala be sa ba ula ambaliu anam fa nam ba wana karamo abena dilim fuli ko fe islam ya fuli am yalla di kandu arwe tu hormala ala matel kandu hormala ala matel nangwa sigila ashura sigila ndori kira Muhammad Salma Imam Hussein alaihi salam alika sangat berasih amala jadi kandu hormala ala matel
k'an jɔ hɔrɔn la ala ma sɔn aw ne ni aw kan k'ala tanu k'ala barika la sabu imamu fi alayhi salam an yira ale ka jamakulu la n'a fɔra ko anw minɛna sigi ko an bɛ ka ɲɛbila kɛ sanga dɔ la waati jumɛn an b'a dɔn ko ala ka an kɛrɛkɛrɛn ni kunnaja ye an bɛ denw ka sanga sigi ɲɛbila de la a ɲɛdenw ɲɛma a ɲɛdenw ɲɛma an b'ale ka sangadara sigi ɲɛbila de la o dan tɛ ala kira bɔla cɛ kelen min na a ka zuliya la an b'o ka sangadara sigi ɲɛbila de la ala kira bɔla min na o bɛna fɔ ko bɛ kɛ cogo di tiɲɛ don i kan k'o fɔ kɛ parce que cɛ min k'a fɔ i t'o tigi dɔn o kɛlɛ de kumana o tɛ kuma ten o kira kuma ni mɔgɔ kumasan kuma tɛ kelen dɛ hali jamana kɔnɔ kɛ président bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ t'a jate k'a fɔ mɔgɔ kumasan bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ t'a jate mais président k'a fɔ ko kɔrɔ b'a la dutigi fɛ kuma ani duden fɛ kuma kelen tɛ dɛ duguden kumakan ani dugutigi kumakan kelen tɛ ala kira de ko Al-Hussein min ni wana ko Imam Hussein bɔla ale kira la ko ale kira bɔla Imam Hussein na Imam Hassan da mɔden wa kira mɔden tɛ wa Imam Zain Abidina kira mɔden tɛ wa Imam Muhammad al-Baqir kira mɔden tɛ wa Imam Jafar Sadi kira mɔden tɛ wa Imam Musa al-Kazim kira mɔden tɛ wa mais olu ka mun de kɛ kira la ko kira ma ko bɔra ale kira la mun ko ala bɛ se aw ma hakilima la d'a ma ala kira bɛ ka ko ba de fɔ nin yɔrɔ la ten a ko Imam Hussein bɔla ale kira la ale kira bɔla la Imam Hussein kɔrɔkɛ de ye Imam Hassan ye o kuma bɛ kira ɲininka ko Imam Hassan ye mun k'i la kuma n'a kɔrɔ don ala bɛ se aw ma hakilima la d'a ma ala kira ka kumakan an tɛ se k'a ta ka kan sago ye an b'a ta kira kɛ ka dabada de la kira kumana tiɲɛ na mais kira ka laɲini ye mun ye n'a y'o bila ala kira kumakan ɲɛfɛ an b'a ka kumaw faamu i ma ye kɔnɔ tafsir ɲagamina cayara wa an ko an bɛ kɔnɔ tafsir kɛ n'an ka falsafa n'an ka balaga a n'an ka nawu n'an ka philosophie ye k'ala ka laɲini to yen a tɛ se ka faamu an bɛ kɔnɔ diya a kan de la mais arabu bɛ tɛna kira ɲininka ko yɛrɛ fɔra ko ala ka laɲini ye mun ye wa jaa ko tɛ kanko tɛ laɲini ko don ni laɲini faamuya dɔrɔn lafiya bɛ kɛ i b'a ye ko i n'a kɛ n'a ka kawusara ala ka laɲini Fatumata Zahra de ye komi a ko an b'an kan da ye an ko ala ko kira ma ko n k'i sɔn alijinɛ kɔji la alijinɛ jɔla cɛ min kama n'ala ko n k'i sɔn o ji la o ye mun ye n ka bila d'i ma n ka bila d'i ma bɔlɔtɛ min b'a kɔnɔ n k'o fana d'i ma n t'o la o ni bila dila kama ma wa ala bɛ sɔrɔ ma hakilima la d'a ma kira bɔ Imam Hussein bɔla ale kira la ale kira bɔla Imam Hussein na an b'o de fɔ kɛ ko al-Islam Muhammadi wujud wa Hussein baka o kuma kɔrɔ de ye kira de nana n'a ye a ka sabati Imam Hussein don kira man ka bɔ ale kira bɔla la a man k'o fɔ mais laɲini de ye nin bɛɛ ye u bɛna ɲininka mais mɔgɔ sɔrɔ kira mɔdenw waati ka sigi kɛ mais e min bɛ ka ɲininka yɛrɛ dabɔ problème bɛ ne yɛrɛ fana bolo ka explication d'a ma o tɛ wa a bɛ ka expliquer ma ale min fana ye a tɛ se k'a fɔ parce que a ma rode ala bɛ sɔn a ma parce que adamaden ko kɔlɔlɔ b'a ka fisa ni ko kɛbaga ye kuma fana kɔlɔlɔ b'a ka fisa n'a fɔbaga ye mɔgɔ min bɛ kuma kɔlɔlɔ a bɛ fɔta dɔn mɔgɔ min bɛ ko kɔlɔlɔ a tɛ don ko bɛɛ la a b'a ɲɛɲini ka don al-Islam Muhammadi wujud wa Hussein al-baka o de ye al-Hussein min ni wa ana min Hussein ala kira ko Imam Hussein bɔra ale kira la ale kira bɔra Imam Hussein na n'an ko an bɛ kuma ta an b'o ta k'o faamu cogo di o fɔtɔ an fɛ o bɛna fɔ an ye ko non ko n'an b'o fɔ ko lagosili bɛ na kɔnɔ lagosili kana ka na parce que ale yɛrɛ ka lagosili kɛ fɔlɔ a ko wala tarkunu ila allazina zalamu fatamassakum nar ala ko kana sɛbɛ tuɲɛlikɛlaw la dɛ ko n'i y'i sɛbɛ o la dɛ ko tasuma b'i ta c'est dire que jahanama kɔnɔ ka se ma sa kuranaya don dɛ i tɛna n'a fɔ ko hadisa don ko dɔ y'i bolo hadisa tɛ kuranaya don
an bɛɛ bɛ lafiya ala ko ma wala tarkunu ila allazina zalamu fatamasukum nar ko kana sɛbɛ tɔɲɔlikɛlaw la a kana a ka dinɛ minɛ n'a y'a ka seli minɛ o la k'a ka sun minɛ o la k'a ka eji minɛ o la k'a ka jaga minɛ o la k'a ka kunsu minɛ o la a bɛ bɔ fu fatamasukum nar ala de ko tɛ kɔnɔ kɔnɔ n'a ko an ka na histoire kalan a y'a de b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka histoire kalan n'i ye ma tariku kalan ka histoire kalan i tɛ tɔɲɔlikɛlaw la ka bɔ maa tɔ ninnu na ni histoire ma kalan a ti kalan dɛ ni fɔta de sisan ko n'an ka b'a fɔ ko problème bɛ na mais ni problème min na ɲɛ tɛ sɔrɔ ni ka dɔn k'an tɛ dialogue la ko problème de nana ni dialogue ma kɛ solution tɛ sɔrɔ ko de ye fɛn kɛ ni sigikɛla bɛɛ bɛ kɛ o tɛ wa ala ko a ma ko wala tarikulu la ni sina so la ko an ka n'an sen don tɔɲɔlikɛlaw sen na a ka n'a da don tɔɲɔlikɛlaw kumakan na a o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana jɛn n'o ye n'o y'o kɛ tasuma b'a minɛ bon o ɲɛbɔli de k'anw bila ko ɲɛɲini na fo ka taa se nin ma mais alhamdulillah imam Hussein min bɔra kira la kira bɔra la n'anw nana sigi ko an bɛ ka o ka saga kɛ a ye ɲɛdɔn ɲɛmaa ka saga kɛbaga a ma se yɛrɛ ka kuma tugun a pirimala d'a ma k'an bɛ sɔn a b'a fɔ ala ma kɛra a ma dogo ala la o a ma dogo kira la imam Mahdi ajallahu ta'ala sharif ale min yɛrɛ ye sangatigi ye a b'a bɛɛ kalama a b'a kalama a bɛ ka notiw ta tu bɛ d'a ma a b'a lase a mɔkɛw ma ko mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ min ye a b'a fɔ kira ma mɔgɔ min ye mɔden Huseni ka wele jaabi diɲɛ laban na o de ye mun ye ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ ŋa kɛ an b'a dɔn ko nin ye kunnaja taamasiyɛn de ye maa b'a dɔn ala ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jama ko le o jɔngali ko le o i b'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigi k'a fɔ ko mɔgɔ kurugu dɔgɔnama sigi bɛ fana k'i lamini n'i ma ala ko k'o kan i ka laɲini b'i ta sɔrɔ a gurupu joona o mɔgɔ b'a fɔ ko n sen t'a la olu ko sen t'a la ko nin manana ko fasɔn ninnu ko asura ko nin ko bi ma bila na ko n sen tɛ nin o bɛ kɛ o ka ci kɛ o sen t'a la dɛ o sen t'a la k'u t'a la ala ka min fɔ wala tarikulu la lezina zolamu fatamasukum nar a t'olu ka taa sira fila don o tɛ wa n'i bɛ kuma ko silamɛya ma se kuma caman ma n bɛ na n'o kun kɔnɔ yɛrɛ ko kɛra dɔ ye kira nin kɛ ka ye ko silamɛya ye mun ye ko kɛra silamɛya tɛ bɔ k'a ko kul amantu billah suma saki ko a ko n dalala la k'i tilen an karamɔgɔ n dalala la n tilen i tilen fɔlɔ dɛ n ko ko b'a fɔ ka kuma la k'an ka taa ko n'an bɛ taa k'an bɛ se o ɔn dɛ n'i ye sira bila i tɛ se dɛ an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an ka taa jaabi mɛ n'an bɛ taa an bɛ se n'i ka jaabi sira bila k'a ɲɛma sira fɛ bɛ se wa n'an bɛ taa an bɛ se an ka taa fɔlɔ o de kɛ bɛ tiɲɛ ala ma mɔgɔw ka kuma ye wajibi hali k'an bɛ wajibikɛ yɛrɛ b'a fɔ an k'an jija an k'an cɛsiri n'an bɛ taa an bɛ se an karamɔgɔ o bɛ taa sira min bila sira cogoya la o tɛ se jɔ bilahi i bɛ se yɔrɔ min na mɔgɔ kun t'a ɲɛ dɔn parce que n'o bɛ na ko n'i limaniya k'i tilen nin ye fila de ye n'i tilenna a jinɛ sira kan n'i b'a bila i bɛ taa min i bɛ taa jinɛ la n'i tilenna jahanama sira kan n'i b'a bila i bɛ taa min i bɛ taa jahanama n'i bɛ taa ɲɛsifan dɔn n'i bɛ tilen i kan ka tilen fan min na i tilen fan dɔn alhamdulillah ni ɲɛsifan wɛrɛ ma kɛ anw na ko kun ye jinɛ ko min ye a jinɛ kamidenw ka ɲɛmaa ko mun bɛna sigi u ka kɛnɛ kan ko an bɛna o ka tɔɲɔli dusukasi yira ɲɔgɔn na an ka ala kanu c'est pas donné à tout le monde wari tɛ sɔrɔ n'i ye gɛrɛsɛgɛ di n'i ye sigida sigi sɔrɔ ko kelen i bɛ si kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ yan o ye sigida sigi ko tan mɔgɔ yɛrɛ t'a dalo c'est pas donné à tout le monde an bɛ segin an ka kuma kan n ko ko bɛ kɛ groupe mun b'a fɔ dɔw bɛ na ko n sen t'a la o sen t'a la a y'o to yen o tɛ groupe kelen ye wa groupe kelen mɔgɔw bɛ na ko an bɛ taa si filɛ n'a bɛ cogo min na o si filɛbaga ninnu fana bɛ tila ka taa mɔgɔ fila kunnandi wali kunnango ni min kɔni tɛna kunnaja kama n'a ko ni min bɛ kɛ kunnandi ye n'ale nana lahala a bɛ taga si ka sira ɲuman ta wa min yɛrɛ tɛ kɛ kunnaja sira ye ale bɛ bɔ yan de ka taa kumaw fabriquer
a bɛ taa yɛlɛma a b'a fɔ cogo min na a bɛ taa fɔ cogo wɛrɛ ala an bɛ sɔrɔ ma minnu ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye gurupu sabanan ye a b'o mɔgɔw lɔ olu de b'a fɔ k'a tɛ k'a ɲɛnɛ a tɛ kɛ ka ne balolen to yan a tɛ kɛ ka n balolen to yan o mɔgɔw b'a bi jɛnya olu sigilen bɛ ko siya ko nin kɔni ko a kɔni tɛ se sɔrɔ ka ne to yan an karamɔgɔ alahu akibaru ko nin ma daminɛ bi koyi diɲɛ laban faama jumɛn ka fanga de bɛ se ka yazidi ka fanga bɔ a sera ka siya alubɛti sera ka tila imamu se yazidi dangatɔ la ka se yan e bɛ se ka mun kɛ e bɛ se ala bɛ sɔn a ma hakilima la d'a ma n'a nana sigi imama kɛ imamu seni ka laɲini kun tɛ jugu ko ye tɔɲɔli de bɛ ko n bɛ tɛmɛli kɛlɛ ni jugu bɛ tɛmɛli kɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mɔgɔw de bɛ na an b'a ladeli k'an jɔ hɔrɔnma la ala ma tila k'an bɛ sɔn a ma ala ma kira ni kira bɔra la a bɔra kira la hali bi an bɛ sigi o de kan parce que an tɛna o yɔrɔ nin to yen parce que kuma ni kɛlen bɛ ka digi o yɔrɔ kan parce que tu dɔrɔn mɛ mɔgɔ saba bɛ musoni ka sanga sigi a tɛ imama sani da sigi o tɛ fɔ kuma dɔ la o bɛ dɔw yɛrɛ ɲininka o caman b'an wele kuma dɔ dɔw yɛrɛ bɛ panike ko sɛki de comprend pas hein pourquoi seulement avec imam musoni tu vois ala ye tɔ ni tɔ ninnu bɛ yan bi imam Hasan alayhi salam a ka imam Hussein to imam Hussein bɛ k'a kasi ka imam Hussein ka sanga kasi ka imam Hussein to yen imam Hasan bɛ ka imam Hasan alayhi salam n'o ye imam Hussein kɔrɔkɛ ye waati min na imam Hussein y'a ye maaw y'a ka baga ala ka danga b'a kan a y'a to an ka fɔ ala bɛ sɔn a ma parce que tuma dɔ la dɔw bɛ yen olu ka ɲi a fɔ waati la daga dɔw fana bɛ yen olu kɛ waati de fana bɛ yen n'a tɛmɛna ka ni k'a dun e bɛɛ bɛ k'a la nka e bɛ ba tɛ k'a la ala bɛ sɔn a ma an ma jumalon dugawu ye ko barika b'a la selidon dugawu ko barika b'a la wali jumadon kirama sɔli ko a barika ka bon lon tɔw ye an kɛra mɔgɔ t'a fɔ de wa donc daga dɔw fana bɛ yen olu donnen de y'o waati de fana bɛ yen n'i y'o k'i sigi kɔnɔ siɲɛ kelen hali n'i m'a fɔ sinon a ko wajulu la anw ka laada tɛ dangali ye mɔgɔ min an ka wajulu a tɛ bolo an ka laada tɛ dangali a kɛ man di an bolo mɛ an fana b'a kɛ kɛcogo dɔ la ka jugu daga ye o y'an yɛrɛ ka stratégie yɛrɛ yɛrɛ bolo ala an bɛ sababa ma hakilima la d'an ma parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ko i y'olu nɛni ka pɛrɛn kana taa ka bɔ a kalama i b'a nɛni a bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ n'i kun ka nɛni o de ka fisa ala an bɛ sababa ma e ma y'an ko yɔrɔ dɔ la n ko an taara yɔrɔ dɔ la ka taa kuma jaa dɔ taara wajuli kɛ ale nana jama ka kuma ka sahaba ko ni fɛnw fɔ bon an nana taa yɔrɔ dɔ la an kumana an ko n ko ala kira ko ale taalen kɔfɛ ko wɔɔrɔ bilenw bɛna a ka minbari minɛ an taara wajuli kɛ tɔgɔ dɔ ko k'a fɔ t'o de b'o ye wala ko cɛ nana ka na fɔ ko sahaba nin k'a kɛ tan k'a kɛ tan wɔɔrɔ bilen ni sahaba jɔn ka fisa bon ale ko wɔɔrɔ bilen ko nin ka fisa parce que tɔgɔ ma fɔ mais e ka sahaba ba n'a bɛna ko wɔɔrɔ bilen a nana o ma nin voilà donc olu dɔw bɛ yen o fɔcogo de b'o ye ala y'an bɛ sahaba ma o kosɔn n'an ka cogo dɔn a tɛ se danga ma i b'a fɔ cogo la min ka jugu ni danga ye o bɛna bɔ a kɔnɔ kuma o kuma o y'a se taa ne ka fɔ donc imam Hasan alayhi salam waati min na ni Muawiya ka poison baga y'a sɔrɔ kuma lɛsɛnɛ bolo ma ka masɔrɔ a muso ka bɛnbɛn fɛ n'a y'a muso nɛgɛ ko n'a y'a empoisonné ale b'a kun a denkɛ Yazidi ma danga b'ale min fɔ fo ka taa se a kiyama wuli ma donc baga kɛlen ka wuli imam Hasan alayhi salam imam Hussein y'a balimakɛ filɛ a kasi la waati min na imam Hasan bɛ ɲamakala na imam Hussein bɛ ka kasi a ko a balimakɛ ne imam Hussein ye ko mun kɛra ko ne bɛ k'i filɛ ko ne de bɛ ka ne sɔrɔ imam Hasan ka imam Hussein bila kasi la imam Hussein ko ma ko bɛ kasi la mun na ko bɛ kasi la i imam Hussein de la ko an mɔkɛ kɛra kasi la e min na dɛ ko an mɔkɛ kɛra ye kasi min kɛ ko n b'o kasi min ko ye kasi jumɛn ye a ko la yawma ila wala la yawma ka yawmika ya Aba Abdullah ko lon tɛ n'o bɛ ka jugu ka tɛmɛ e ka saya don ko e ka sedisiya don o ka gɛlɛn ka tɛmɛ e mɔkɛ kɛra ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ an fa imam Ali ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ ni imam Hasan ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ an bɔnnaw bɛɛ ta kan
kuma dɔ imam nu ka kuma ni kira ka kuma n'an b'a fɔ an ni to ka taa se nka a ko ka dan bolo la yoma kɛ yoma kila ya ba abdillah o tɛ ko don tɛ nkalon bɔ mɛ ko kɔnɔman ba don a ko ma ten ko don saya tɛ yen dugukolo kan min bɛna gɛlɛya ka i ka saya don bɔ a ko ma ten a mɛ masa de ye ka mɔmuso kasi ten ale bɛ ka taa laara a bɛ laada sira kan a bɛ nima kalan na a bɛ mɔmuso kasi la ko ne ta nin ka nɔgɔ ko ne bɛ yɔrɔ min na ne b'i bolo e de bɛna ne suguya kɛ nka e ka saya bɛna kɛ don min ko ne kunkolo lanen bɛ e kinjiri kan walima e woro kan ko e ta don k'e ta don k'e kunkolo bɛna da min a ye mɔmuso nin n'a y'o fɔ a bɛ kasi a bɛ nima kalan na a bɛ ka mɔmuso nin sanga kasi imam hasan a balimatɛ n'o ye alijɛden ɲɛmɔgɔ ye n'a nana fɔ n ye ko imam seni ka sanga kasi ko ye ko lankolon ye imam hasan min ye alijɛden yɛrɛ ɲɛmaa ye o bɛ k'a kasi a ma kɛ baara ye ala kɛra ye sanga min kasi an tɛ sera k'o ɲɛɲini ka taa to maa lankolon kasiw la dɔw ka mɔgɔ lankolon dɔw sara a bɛ san 5 b'a sigi u ka kasi la an dɔw kun bɔra la ka se bi o tɛ foyi ye problème bɛ yen dɛ problème bɛ yen an y'an janto an yɛrɛ la ala an bɛ sababa ma ala ye tiɲɛ yira n na ala y'an kɛ tiɲɛ minɛbaga ye tiɲɛ sɔrɔli gɛrɛsɛgɛ don an b'a la fo an b'a la barika a ko imam sen ta bɛ kɛ don min ko mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛ fili a la m'o kɛra o ma kɛ a kɛra o fɛn fɛn bɛ asura kɔnɔ juma de b'a la n'a ye manti la jɛnɛba a tɛ yen ko tɔɲɔli ma kɛ a kɛra ko ala kɛra ma tɔɔrɔ kira tɔɔrɔ la ko kira yɛrɛ ka bɔ k'a bɔ a kuma kana a ka dama kisi kɔnɔ k'a bɔ la ala kɛra bɛ k'a bɔ sa ko a ka n tɔɔrɔ a ka n tɔɔrɔ a ka n ɲini sabo dɔ ja tigɛ la ko mun kɛra kira ma foyi sɔrɔ ka fɔ a ye ko maa wusa nabi misilama wusi ala kɛra tɔnɔ dɛ ala kɛra sigilen ka ko sabo ma kabala ko ka n tɔɔrɔ sabo dɔ ko ayi ma ko mun kɛra a ka ni bɔ a la dɛ ko ala ka na ɲuman ci tɔni min kɛra ale kɛra ka ma ala ka na ɲuman si kan an ko kuma fɛ an b'o tɔni kɛ dɔ de kan an sigilen b'o tɔni sigi dɔ de la ala kɛra ka tɔɲɔ dɔ an b'o sigi dɔ ala kɛra bɛ sigi ka kaba ko min na ni k'a fɔ a m'a fɔ nin kɛra na nin kɛra ko non ko na ɲuman tɔɲɔ k'ale kɛra bɔ mɛ ni ala kɛra ko na ɲuman tɔɲɔ k'ale bɔ o kɛra bɛ kuma lankolon fɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an y'a ɲɛɲini dɛ ala ko wala tarkuni lalezina zolamu ala kɛra dun ko ale tɔɲɔna kira ko ale tɔɲɔna dɛ ala dun ko an kana sɛmɛ tɔɲɔlikɛla ye wa ka tama su ko mun na ko an bɛ to jahanama kɔnɔ ka sɔrɔ an ma sa ko an k'a fɔ ten ka n'i bolo to jahanama kɔnɔ a b'a miiri ko k'a bɛ se ka ɲɛ kɔfɛ non 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 i kana gɛrɛ o la donc n'i ye tariku kalan n'i kɛra tɔɲɔna n'a ma tɔɲɔ i b'a dɔn vraiment ko kɛra tɔɲɔna min a ma tɔɲɔ tariku kalan n'i sera gaza dumuni la n'a tɔɲɔna n'a ma tɔɲɔ i b'a dɔn n'i ka tariku na taa se gaza dumuni ma n'i kɛra tɔɲɔna n'a ma tɔɲɔ i b'a dɔn n'i taara se Hudaybiya ma n'a tɔɲɔna n'a ma tɔɲɔ i b'a dɔn n b'a dɔn o bɛ ka fɛn kan o tɛ ka faamu da ale ma dɔn ça c'est n tɛ ko évangile o nka dirikomu kɛla bɛɛ b'a kalama ko kɛla o bɛ zɔrɔ bɛ ka munumunu ko kɛra ka jilama f'a ka kutuba dɔ kɛ o bɛ taa sigi ka ko kɛra ko maa ma ni muso ye ɔ ko ka kutuba dɔ kɔnɔ ala kɛra bɛ taa disiku lama maa ma ni muso ye o tɛ minnu tɛ ka dɔgɔyama ye dɛ o bɛ ka mɔgɔw lagosi de o disiku b'o bolo mɛ komi o t'an ka laɲini an bɛ sura de la sabu ji kɛ an kana fɔ an kana jama jateminɛ jama ko tɛ quoi ala mako tɛ quantité ala mako bɛ liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a m'a fɔ aksarukum amala yala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko ala mako bɛ baara ɲuman kɛbagaw de la a ko minɛnw fana bɛ yan a m'a fɔ asanu a ko ahsanu cɛ kana an ka sɛku bɛ yan cɛ kana a ko ahsanu amala ala mako b'a ɲuman de la ala kɛra bɛna fɔ an ye o inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutqinahu ko ne ye baara kɛ fɔ an y'a kɛ ka ɲɛ to ala mako tɛ jama caman na jama na kuma ala mako b'o la ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma sinon a b'an kabakoya n'a fɔra an y'i ka tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yan yan rang social la ala bɛ sababa ma kuma dɔ la kuma dɔw bɛ yen
ni ki b'a fɔ dɔw bɛ siran ni ye ka tɛmɛ wɛrɛ kan a y'an to tan parce que a kana to ka jɔrɔ ka tɛmɛ n'a b'a kɛ jɔrɔ naani ka tɛmɛ an tɛ se ka kuma o tɛ wa Allahu Akbar on ne peut pas imaginer que Imam Hussein a jinɛdenw ɲɛmɔgɔ seli bɛ kɛra dɔw yɛrɛ ɲuman dɔw bɛ ka seli kɛ a jinɛ min kama o bɛ ka ɲɛji kɛ a jinɛ kama o bɛ ka sun a jinɛ kama o bɛ ka jaga bɔ a jinɛ kama o bɛ ka fɛn ko b'a bɛɛ kɛ a jinɛ de kama e bɛ ka ko a jinɛ min kama o ɲɛmɔgɔ an b'o ka sanga de la alimami bɛ min karamɔgɔ bɛ min o bɛ min a b'o karamɔgɔ alimami a bɛɛ fɛn n'o bɛ a jinɛ ko ni fɛnw na an bɛ a jinɛ ɲɛmɔgɔ kan an b'o ka sanga sigi de la alhamdulillah a dɔw yɛrɛ tɛ kɛ tɔnsɔn ta yɛrɛ ye mama avion ta ka taa sangaw kɛ yɔrɔ la o tɛ ko n ka seku sara Tɔnbɔkutu dɛ a don ta a bɔ tan dɛ f'an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan ko an karamɔgɔ sanga bɛ ɲɔɔrɔ ko an ka taa yen f'an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan ko an ka taa mun ka ko jabaga mun si a dugu bɛ n'a tɔgɔ zali ka mabila ko mina kelen a ye ɲɔgɔn lamɛn ni min ye problème ye ko an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na ko e k'a to n'i ye kilasi dɔw de bɛ yen an y'a faamu an bɛ pays laïque de la quoi an bɛ pays laïque de la o tɛ wa silamɛya bɛ yan chrétien bɛ yan o tɛ e bɛ kɛ nin ta fɔ o de ye problème ye n'an ka ɲɔgɔn lamɛn kɛ a bɛ ɲɛ o an taara sigi kuma la kuma ma bɛn an ma ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn lamɛn ni ne tilala kuma la i bɛ jeni ni nin tilala a bɛ kuma n'a kilasi saba tɛ ɲɛ a banna ala an bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma an bɛ a jinɛdenw kamalen ka ɲɛmɔgɔ la misigoya de la a jinɛdenw ɲɛma an b'ale ka siguya de parce que kuma ka kɛra ka kuma kuma dɔ an t'a fɔ an bɛ don o la ka tɛmɛ a ko a jinɛ kamalendenw ka ɲɛmɔgɔw ye ne hakilila n'a siga kɔnɔ kira yɛrɛ ka kuma siga la ko seyida sabab ali janna ko a jinɛ kamalendenw ka ɲɛmɔgɔ ye olu yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔ la ko cɛkɔrɔba tɛ a jinɛ kɔnɔ o tɛ ko cɛkɔrɔba tɛ yen ko ye cɛkɔrɔba san kɛmɛ ko n'i bɛ don a jinɛ kɔnɔ k'u b'i bilete ka kɛ kamalen ye o tɛ de fɔ wa o de fɔ kɛ n'i y'a cɛkɔrɔba t'a kɔnɔ ka ban kamalen ko kuma kɔni tɛ yen o laala kira yɛrɛ bɔra a jinɛ ɲɛmɔgɔya kɔnɔ k'a d'o ma komi a mɔdenw don est ce que o tɛ est ce que o tɛ a bɛ se ka k'o ye ala bɛ sɔrɔ an y'a dɔn an bɛ sigi min na an kan ka ala tanu parce que n'ala ko an kana tuɲalikɛlaw sigi ala kɛra kun ko ale tɛmɛna an y'an jija an ye histoire kalan ka se ka tuɲalikɛlaw ninnu ka bɔ ɲɛlikɛlaw la hakili ɲuman ala y'a d'an ma k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla k'an bɛ sababa ma ala ma kɛla kira ye tuɲalikɛla ninnu ko fɔ n'i y'o imam Hussein fagabagaw ye a y'o ko fɔ depuis imam Hussein bangedon a y'a fɔ de ko takulu fiyatun bagiya ko jamakulu yɛrɛdatu bɛna faga ni jamakulu yɛrɛdatu bɛna faga an kan k'an jija ka ɲɛlikɛlaw la ka bɔ cɛlikɛlaw la an ye ɲɛlikɛlaw la ka bɔ cɛlikɛlaw la an bɛ waati min na an y'an jija an y'an ka dusukasi jira an y'an ka dusukasi jira alu bɛɛ t'u la an y'an ka dusukasi jira ala yɛrɛ k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla an yɛrɛ ka kumakan na ko n'an tun bɛ kɛlɛbala kɛnɛ kan k'an tun bɛ Imam Hussein jaabi o tɛ bali Imam Hussein na o tiɲɛ kan sabu an yɛrɛ bɛ min na bi tan nin ma nɔgɔn an bɛ sigi min na an bɛɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ cogoya min na bɛɛ bɛ na cogo dɔ an bɛ sira min kan an bɛ ka ko min sugu b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o tɛ wa n'a fɔra ko n'an tun bɛ Imam Hussein ka kɛnɛ kan k'an b'a jaabi alhamdulillah o man ka bala an yɛrɛ la o kɔrɔ de anw ye aw pilɔriw de Imam Hussein ko ten k'ale ye Imam Hussein ma sahaba ye mun sahaba mun kɛra hɔrɔnw ye ko nanjɛw ye ka tɛmɛ ne ka sahabaw Imam Hussein y'a fɔ a ma bɔ parce que a b'a mɔkɛ kɛra ka sahabaw a b'olu dɔn o ye min kɛ a b'a dɔn a b'a dɔn sahaba dɔ tun bɛ n'a fa Imam Ali ye a b'o dɔn sahaba dɔ tun bɛ ni a balimakɛ ye n'o ye Asani n'i y'a ye a ko ale ka sahabaw de awfiyaw ye k'olu de ye hɔrɔnw ye wa ale ka sahabaw de ye kankelentigiw ye o kɔrɔ de anw minnu sigilen bɛ kɛnɛ in kan anw de ye hɔrɔnw ye anw de ye kankelentigiw ye. nin waati kunun ni sigi bɛ min ɲɛ an ma n'a fɔli ɲinɛ i b'a fɔ k'ale k'i si bɛɛ kala kunun wajibiw ka ca sigiw ka ca nka sigi bɛɛ ni a laɲini don sigi bɛɛ n'a laɲini don kira
kanu yɛrɛ tiɲɛ kira kanu tiɲɛ a hakika de nin ye kira kanu tiɲɛ n ko mɔgɔ n'i teri ka kanu i b'a dɔn waati jumɛn i ka kɔɲɔko la wa i ka denkundi la wa i ka mun na ni suguya ni problème b'i sɔrɔ i kanubaga jɔn jɔn i b'a lɔ nin waati na ni ko b'i sɔrɔ anw ma taa kira kanu kɛ foyi ye ko k'a sɔli kira kan i sabali kira ko ka bon ma dɛ kira ye mako bɛ ka sɔli la an tɛ sɔli la gosi la dɛ mɛ o tɛ ko ye dɛ o b'a la de o t'a ye kira ma sɔli b'a kɔnɔ de mɛ ale t'a ye ko kira ko k'an y'ale kanu k'an kan to dɔrɔn k'an y'a somɔgɔw kanu k'an y'a somɔgɔw kanu k'a kɔnɔ bɛ se k'a sɔrɔ a somɔgɔw kan o de ye somɔgɔw kanu yan o tɛ a ɲɛɲini ala bɛ sababa ma hakili ma ala d'a ma o min yɛrɛ bɛ kɛla o tɛ kɛla a tiɲɛ kan donc kira kanu hakika an b'o de la tan an b'o de la o est ce que ni mawuludi don sisan ko ka ca dɛ ni mawuludi don sisan sisan b'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ de wulila o tɛ sisan b'a sɔrɔ diɲɛ wulila fan bɛɛ mɛ ko yɛrɛ ka suguya nin yɛrɛ k'a tɛ ban ko su tɛ kasi ko kasi tɛ ban ka sɔrɔ ko ka mawuludi kɛ fo ka san minɛ hali bi a mawuludi dɔ san ta dɔw ma kɛ fɔlɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ko cɛ nin kira fɛ dɛ ko depuis mawuludi sera k'a bɛ mun na k'a bɛ sɔli la dɔrɔn k'a donna k'a ka sɔli kɛ fo ka taa se mawuludi ma a ye ka kira kanu o de zalika mablaghuhum min al-ilm i ko kuma k'aw wele waati jumɛn kɔɲɔ ko la kira mana mɔgɔw sɔrɔ yan a mana mɔgɔw sɔrɔ yan a d'accord ala bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'a ma o la an badenw an y'an jija an ye nin ko ninnu ɲɛɲini an y'a dɔn n'an y'a dɔn ka ban an ye sabali ta n'an ma sabali ta a ma nɔgɔ ni sabali ta a ma nɔgɔ sɔn dɔrɔn ka sabali a dɔn k'i bɛ mission minɛ i ka mission tɛ i ka mission tɛ an bɛ min na tan an kan ka kɛ de dɔ de y'a ɲin di ale tora la a ye sinamu sigi la ina ko muhammadu wujudu wa sini baka muhammadu ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale ye hijira kɛ ka da mun kan ko silamɛya ka mun kɛ ala kira ɲɛnamaya la silamɛya ka ɲɛnamayali kɔnɔ a lamɛn dɛ n bɛna tila k'a fɔ ka ɲɛ parce que mɔgɔ kuru dɔrɔn de bɛ yan dɔw olu bɛ bɔ yan ka taa yɛlɛma ala kira bɔ maka don min na ala kira bɔra maka don dɔ la o tun t'a sa don ye dɛ n'a tun salaw don a tun tɛ ɲɛ dɛ ale ɲɛnamaya la silamɛya ka to yen imam Hussein b'a fiyɛ dusu ala silamɛya ka to yen a fɔ kɛ ko iza kɛna dini Muhammad la yastakim la bi kadri wa yasuyu uzini ko ni silamɛya de tɛna se k'a ɲɛ ko fɔ ale ka sa ko ale ka taa pour que ala non imam Hussein yɛrɛ ko dɔ b'a fɔ kuma dɔ ko a taara bɔgɔ di fagali ma non imam Hussein seginna ka na a ka sabaw labila o a nana waati min na k'a yɛrɛ bɔnɛ ka kuma a tɛ ɲina a taara fɔ danga tɔ ninnu ɲɛna ko nin bɛ yɔrɔ la ko an bɛ min kɛ ko an y'a to n'a tɛna to n ka se yan fɛ Irak ko an y'a to n ka segin ka taa bɔ yɔrɔ ko non ko ten dɛ ko pas question pas bɛɛ bɛ ban yan a ka ye ko tɛ se ka ɲɛ a tɛ ka ɲɛ a nana se a ka saba ko sabaw ma ko ko ne ka ko ɲɛ cogo min na ko n b'a dɔn ninnu tɛ dɔwɛrɛ kɔ o bɛ ne yɛrɛ nɔfɛ sama ko ko bɛ ne yɛrɛ de nɔfɛ ko n bɛ min ɲini ko n ka bɛɛ labila ko a ye taa ko ni min fana k'a ye e bɛna malo ka taa tile fɛ ko a y'a to ni dibi dɔ la a ye taa n ka n'a taatɔ ye a mɔgɔ dɔ bɛ den ka bɔ i ka ko la a tɛ fɛ i k'a taatɔ ye ni dibi dɔ la a bɛ taa dɛ wa pour que i y'a dɔn Imam Hussein ale m'a essayer ale ma mɔgɔw filɛ ale y'a yɛrɛ de ye mɔgɔ min bɛ ala ko la ale tɛ se ka ala ko tiɲɛtɔ ye k'a kɛ balo ye n'anw yɛrɛ anw diɲɛ laban anw b'u ka alibɛti mɔgɔ ye an bɛ to ka kɛnɛma dɔ fɔ kuma dɔw la an ye to k'a kɔrɔ jateminɛ citoyen minnu b'a yɛrɛ danbe ka taa alibɛtiw ma hayata bin nazilla labɛnka ya Hussein kuma kɔrɔma mun dɛ faisons attention hayata bin nazilla i b'o kɔrɔ kɔn ni dɔgɔyalima ani jatileya k'a bɛ komi sankolo ni dugukolo anw tɛ dɔgɔyalima minɛ k'ala ka tiɲɛ f'i ye labɛnka ya Hussein ko Imam Hussein i tun bɛ ka tiɲɛ min wele
Néo-Joy, au moment qu'on a. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ni imam sen lamine adutia iganga jo ijoro la iganga imam sen ga mission lo iganga imam sen ga objectif lo no ya ga da fi akala ni ni mu on ya lamine on sigile an ko dono le de ko dono le ba ko ako hal min nazil yasuna imam sen ma ko jara ke bala ke ga ko de ba le mi man de lo sa ba mu ke la wo yo amo ta no on no na on de ko imam sen ma ngo on de pele no gidere ako hal min nazil yasuna ko de ba le mi mi on de no amana wa ana fi mu ko an la gidere ay le tu tai ayan jatola ko ayata min nazil ko kira sumo ko ni doyalma gere jajiliya nata duguya ba ko sabole ko on prend la an wa ayata min nazil la be ka ya Hussein an go woni le jabian siliya mais amena sigité c'est pas ça ni tala rion na ke rion kulo ko de ba ni tala ko mo la ah ko nga ko ba ko ni ma boda sora inda mo ke ah o be a mo so be ale ta atekma na de to la ke la de to yi kana te nan troka e ba ko mo la ngolo c'est sûr wallahi kasama dina bikaba adron de ka ta ba sutan de ka ta ba do be na sili ko ta sutan ba na bona ko ga ke sa mo ne résumé sutan ko ne ki na pa foi rien allez maintenant symboliquement quand comme il la date non faisons attention ni ne ko ko tu ah comment l'on mena ya on de ko tu na ma non ni te na to so kono kana na plan ni non acte plan de que ala ko la situation ko ah ko j'étais parti faire am de présence là comme c'est nous qui sont les non français bateau côté là il qui est volé ayiwa ala ka ba du ka ko ya ba am de présence là soit tu es dedans soit tu n'es pas dedans Allah me sawa ba de na ko ga ni ga ko ni ko su me na to be ga ko e ko den den yo a jiro kamle ni mo an mo ka sangale la ko be to ga na ga ko min be ko mer sa ko mer ga sa ga lo mina abe ku jone la ga ka mo sa de lo ni la mer mi ga jo ko dabla ti en commission député ko ka sangale be ni le manje yi mi da do la dugu ga sana o be ta be jonga dugu da lo a ko mi ya la tele bi ga sana ye danga be dugu den me ko bi ta kula ba di biya ni le maga che gise ibe dugu mina na ga dugu gi sala gi toyi ni ba an na so ifa sala so ni maga che gise gi ba dugu wa so ku ni ku de ka bu de ku dugu ga sana le ko mo ko da be ko da ba sana la ku be ni jaga de e ga yi on ko dugu gi ga o ko ba on kira mo de a je ni mo o ga sana o bu do tai ko no ko re ga ko o be ka ko jago ali ko ko ebe tani miga ko dalu tuma bi bolo ko mo kan ga yo sen kasi mais ni ko puli ne kasi ma kala ne se ki jabi mais ni ga ko ka se kala no ne bi nyawi kala ni ani kala ni no parce que ku ya ni ga da kala ro ko sida abe se ka ke akala ro na ma kala ma nya biye so ni ga kala akala ro la ni ma ko ma nya ira do be jabi tini ni ma kala be nya bo ni mo kala ni na ni ni ga ko asno ko ko dalu be ko na ko mais ni ko ko ba e ga ma ni ga ni ga ko na kana nga kana ni ga tanzim ne to ne mo parce que quand on parle de pays e ga mi ni ga mo e ga kala ngi ni ko le balo banda ki ni ga ja kana ko ta ata ga ka kuma don na ga ko da ni docteur bla wo kana digala Allah be sawa hakim wala dama dia tiga de ni Allah be sawa ma ame ko bali la ame dia du bali la ko ti ga boye ka temi ngane ko ti ga boye ka temi ngane non ko san na sida ameriki para mi jam la la mo ko ka ni mbozi yo se daga ga fa jam do wuliya jam do la ko du gala amaga jema na wuri o te ka manga ji fambe ko be ka yaman be o do wunde o nanga me ka wu
Maintenant, on a comme la création de modèle, ça m'a fait pour me couper pour venir. Ça m'a dit que je vais faire. Il m'a abandonné, il m'a assigné le bagage. Allez, il y a quand il vient garantir le. Il vient à Niamo. Quand il est gars, ça n'a qu'à tout, ça n'a pas. Quand ça n'a pas du gros comme il a tout à m'étaler. Kira modèle, ça n'a qu'à tout les monts. Avant de kira le délégué, imam Benoît Dinaté, nous imam Hamza, c'est Hamza. Moi, je vais aller réaliser le fond. Ko Seydina Hamza. Seydina Hamza. Ko Shuhada Nyimo. Seydou Shuhada. Ko le devoir. Et moi, je vais aller. Ko Seydina Hamza. Seydou Shuhada. Et on dit que comme nous avons Seydou Shuhada. Ko de le kélake. Après là, par toi, mina. John est capable. Et tu me dis qu'il y a dynamique au fait. Au lieu de nous dire. Oh mon Dieu, des mots blancs. Quoi que t'as qu'elle est dans la haut. Ne comptez pas y faire. Il veut dire là même ma béquille. Les gars Hamza qui dédron. Nous qui la binaché. Allez nous nous donc. Il que vous serez capable bana. Dans la toile à paradis na takama. Akala kwa ko aim la mission na kwa ko bila. Bila ka ko. Comment dans là. Ko ta yi non. No hindi. Hindi yo. Donne. Abu Sufyan mzee ya. Oye da. Muawiya badawa. Yazid mzee dawa. Alors, wala tarkuni la lazina zalamu fatamasukum nar. Aya ke ni lesiya. Wala tarkuni la lazina zalamu fatamasukum nar. Kwa kana aseme to la kwa janama ko. Al baba. Mais au kuma do Hamza ga so be ko mo lu dal la ni bala. Seydou Souada. Allahu Akbar. Nale ga Seydou Souada la imam Musa me ga bu Souada. Mais kuma de ga ga ko ka. No lu be ma lo na fula ko ka am daga sai Seydou Souada ko ka a warka ko chama bal. Mais nana ka ta ke al kuma do la o hindu kele. Siga bu jen bali la. No ye Yazidi Mamuso ye. Aye mo bla ka obi ne wo ga anjashi o ba professeur la ko aye washi de bla washi de dowe o para bindo pa o de bla ga o wo le timon de ni mangue o do la ka do kuma ko fo wasu ala ko ni ko ni para bindo ma siga nge o pa mun ga ni ngela le bi ya kala mo do ka do ba waju ke o lu be kuma le ga na ko para bindo ti ko jina nge ni mom gela farabungo ke odewa ode ezi nyuma farabungo minga dina kono jonga ke bilal ki ala graga la ngela yo e ga me do la ga ko Seydina Bilal wa waji ngela ko e ga me ko Seydina Bilal wa o ba fo fe ya la ko jon Bilal ni waji ke ko jon Bilal ni mo mne ga ke jon ko me jon la ko Abubakar Gasa ko Abubakar Gasa ko ka fe Abubakar Gasa Allah me sabon mune ga sama ko dama ko nyanyi balia ani nke bontaka ni ta tike ni amla balan tugula hinu gara sababu no ya Abu Sufyan muso no ya jumaye Muawiya baye Yazidu Mamuso no Yazidu ni na kana Imam Musa ni kele ka kele ko da se di shabu balana wa abe balana wa nana balana ala yana ko nana wa be wanya lo ka fo zuriya kula le be o zuriya dan de dore de o yisun jugu kula le be yirisu nala ka sajara ko ngole ko ngakuma la ngokuma da na ngome na ko na kuma kanta na yere ka ko kan ngwati sigata atinyo no ali kuma da ba na iba ko ka so la ni wabila ke ni mo kuma ko disokoro ko ni ko mu je ko ne ko kuma ko disokoro ku ga le bala mo na ni le kuma la ko le mu juma mi la ja da la ko jawa e me an feni mo me dum bata mo me tese ku tenye panjere ni palwa panjawo atolo ba lola ay ba tola aka tuya aka gabari na ka pele ko panje
non n'a mo famu mo date kona le ko e wona mo bala ka sejara kala mo ko ala ma banwe umaya da mo ala mo ko kona kono o ma janna ru yalati araina ka ila binnasi wa sayatu maluna fi alquran ayatu maluna fi alquran ala ko o sejara tu tanga to be kona kono o sejara tu plani atoiba wa khabisa toiba jumaye o de albetu ni kena so dugo khabisa jumaye o de ala mo ko ala no wala tarbi lalina zolamu o de khabisa ala mesawa ani swar kala kasi ka mu lo ma bono na ami se kan ta fa to am ko jamana uta kulo e uta no ko eta ni na kalo Angula kan bawo surala angula kan bawo surala ala kira na do angula kan bawo surala kira wala ka to sa angula na kan angula ko do be angula dabla no ko na kuma ko ko ndenga ko ko na ba do nanda bila jula ame pa kara mo ke ani am bawo na bawo ke ele den dala kalanga na e ta ba kalanga na tele mina ko ne ko ken kale baba ye min ga ni ko ne ka to ka e de to na kala jange o ne kala na ko na to kan de bla mo da kala ko da ni ni na ni fai o da e ko abda ko da kala ni na ni fai o e ko ke te no la anda mu ga ne ta ma mo te ga da kala no e bo e ga mo bla kala na kala anna ko de ko no ko ni mo no la baba se go lo ba se na kala na so ma baba iga donga daro mina ni bebe denga dawro la akunte sa bla ma kata kala ngelo woro o dawa akuya juma e dan ni ni bina shi point e ko dan ni kana shi bo ni matanda ma ka binyo asida Allah be sabama akima ala dama o yinis mun sanma o de kana so mo woro yisun jugu mi na ya fo o de banu me ta mo woro ayo bela jeni fo kona aku ashajara tu toibatu aslu asabidun wa farwa isama aslu asabidun wa farwa isama ashajara tu te ala ma ko tu bani anni kala ay ayami fo wa ma janna ruya alati arainaka ila itangalina ashajara tu maduna tu fi Quran wa nuqawibuhum diga famu aw nuqawibuhum forola ibala ko dañi ci sajare ko mo golu ko zuriyago sabu yizun te ga sosa yizun te boyo zuriyago ako wa nuqawibuhum adunga sajare ko aga yesu ne ko ala be yizun do abani ni ko ma ya si dobila tubiyana do ora ba no ka ko sajare to ni ko zuriyago bonan dugu jumolo ala mu ko ndo le to kelo bayi de beresor ma ka se bo to kelo lo ko lu bla kere ka se atu to eba mo lo ndo ke na so mo ala ko ma di ko se atu numa lo ya san mai asura sabitun wa qarwa busa ko ale yiri foi de se ga diwo foi que sont les situations à veiller à te bouger asulu asabi yiri fanya ga botomoto alibi jiga wo du ko to ka yoro beje sa be yaki ale beje ne te ko tie imam museli o seja do ale o seja bizabu ko asulu asabi amo ko lo tadi mutu la seja du sabita ko to iba ko bo je mo mutu la seja du to iba ko no yesu so sanmai ko luka akida sabitu ate jibo ko ngumala mbola la ikutala aiwa ikwala ni parkuru ni ikabomu ikolo kutala nga tere plakala mbola la ikutala ni izemede ikwala ni kolo ni do bala ni fasa kolo zeme parkuru ni na do ni parkuru ni paruso na do ko ngumala ko de bala odawa anta bo bala bia mune ba mbona bi na bra ko warbo ko warbo ko bola sa ko lo ko be yere ni
dɔw ta ka ɲi wariko yɛrɛ de grand frère a ko ale n'an ta bi da jama ta ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ boli hali bɛ t'u dɛmɛ ɲɛ ni bankuru de ani lagosili bi da ye wariko de hali n'an sigi tɛ sisan n'an tilala sisan ni mutɛrɛtɛ nana fɔ ko bɔn aa sini ta sigi la laɲini na a y'i ka mɔgɔw fɛ ko bɛɛ nana waa kelen kelen i b'i jija ko conférence kelen bɛna sigi yan a bɛ gɛlɛya dɛ yɔrɔnin dɔ bɛ yan n tɛ ka an bɛ to k'o fɔ c'est important aw fana tɔ o t'an dɛmɛ k'an y'a fɔ dɛ an tɛ bɔ o fana k'a fɔ ala an bɛ se a kɔnɔ a ma fɔ an ɲinɛ lomɛ dɛ annonce gɛlɛya o tile 40 bani ani tile 10 don o annonce bɛ kɛ o i ka bɛ profiter waati kɔnɔ k'a kɛ o se de kɔnɔ ko mun bɛ alibɛtiw kɔ olu ka limaniya saa bi to nin a tɛ tɛmɛ ala ko siyadu tɛ bɛ dugu ma ko a sɔrɔ a saa bi to olu tɛ k'o ta kan fiyewu ala ko ale ala tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ kan don min na fɔlɔ a yɛrɛ ko ala tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ kan donc kafiri bɛ tiɲɛ domini la o e k'o faamu cogo di pourquoi ne b'a essayer ka ala ka kuma ta n'i yɛrɛ ka logique non non ala kɔni tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ kan i b'a la ɲininka de kɛ n'i m'a faamu n'a faamu mɔgɔw o b'a f'i ye ala ko maa ma kɛ na kafiri tɛ se ka silamɛ bɔ a ma ban wa i b'a faga ta de kan Imam Hussein ma sata le kan a tɛ yɔrɔ dɔn wa a bɛ min kan ko n bɛ to de kan sɔrɔ de kan ka ɲɛ a ko tɛ ko ni fɛn tɛ filɛ ko ale tɔgɔli ko bankuru k'ale Imam Hussein sa ko ale jɛna a ko ten ko rabi kusa ta ta dɔn n'a nana ko Imam Hussein sa a ma taa la o faga la a ko rabi kusa ta ta dɔn a Imam Hussein ka taa la o faga ko rabi kusa ta ta dɔn ko ala an kɔni ta ko n'i ka jɛ sɔrɔ waati min na ko i y'a to Imam Hussein ka mais anw de b'a la o ka karisa minɛ fiya ko kosɔn o ka daminɛ ko a ko bɛ ɲa man ye a ko a gɛlɛyara dɛ fiya o n'a fɔra Imam Hussein ɲɛna ko dɔ faga la a t'a fɔ k'a ka daminɛ dɛ ko ala an ta kelen kelen ko i k'i sago sɔrɔ ridwan la akbar ala ka jɛn ka mun n'a bɛɛ k'ala jɛn ma ala ma kɛra olu b'a kɛ ni ala ka jɛn de ye n'an k'an ma kɛ ni maaw ka jɛn a tɛ ɲɛ data o hali bɛ dugu b'a la olu yɛrɛ ɲɛ b'an na o b'an tɛ sɛgɛn o b'an woloma de kelen kelen n b'a la i bɛ mɔgɔw de i tɛ se ka lamɛn o i tɛ se ka lamɛn an b'a la deli k'an sabati k'ala ma kɛra ala bɛ se sa tɔyiba nin fɔ la n'an ko an tugu n'o n'o ye alibɛti ye ko a sɔrɔ a saa bi to olu sabati kan kelen dugu de hɔrɔnw o filafɔbagaw tɛ bagabaga t'olu siran a y'a daminɛ na sen la bagabaga t'o siran mɔgɔ tɔgɔ bagabaga ni saya ye sa o ko saya ye olu ka so kɔnɔ ka laada de ni min ma sini suya dɔrɔn mɛ mun bɛ yen karisa sara mɛ mun bɛ yen mɛ anw ka saya caman ye jumɛn anw ka bi saya o ka cɛ ka tugu ka sumaya bɛɛ la k'i yɛrɛ faga a banna o tɛ ka taa dumuni dɔ ta ka bisabu min ka ɲamakuji min ka taa zon kuru min a kan k'an bɛ fɛti la kɔnɔbara bɛ taa explosé wala nin ta fɔ a la fada ka yafa ma ko mɔgɔ kɛra lajɛra kɛ a ko siyɛn su don parce que ko a sara k'a to wajuli kɛnɛ kan karamɔgɔ ni ne ko ko na tɛ kɛ ten Imam Hussein sara don min ji tɛ yen ji min t'a tɛ yen o tun bɛ dama kasi mɔgɔ min mɔcɛ la ka ala ka sanji di ka dama kasi a mɔkɛ la mun ka ala ka ji di o mɔden mɔgɔ mɔden sago bɛ lanbɛn dɛ n ko an ma ban ka kuma la ko de tɛ siri ko mɔgɔ ɲin'a mɔden i hakili sigi ko mɔgɔ ɲin'a mɔden c'est lɔgɔ jɛra lɔgɔ ma ja o ale ta bi i y'a fɔ de fana mɛ a bɛ se ko mɔmu banna ye nka mɔmuji dɔw bɛ yen a mɔdenw ta don ko ba e bɛ ko mɛ ko lajɛ ko mɔmuji bɛ yen ko non ko a banna non mɔdenw ta la ale kan ka ɲinɛ a bɛ taa to ma donc mɔdenw sɔn sɛgɛn o tɛ i hakili sigi ko mɔgɔ ɲinɛna donc mɔgɔ sɔn parce que garanti b'a bolo o mɔmuso de bɛ ka mun yira mais ala kira bɔnnaw ma se ka garanti sɔrɔ jiko la k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ ka ca ni jiko ye man kan fo b'a sɔnni kɛ ni sɛyi ko kɛra ko ala ma sɔnni ala ma yi sasika bi wajibi ko ala ma sɔnni ala ma sasika wala ko sɔnni cɛ kan cɛ min bɛ ni jiko ye mɔgɔ fɔ o bɛ se la ka sigi
ali sai ko gele o ma ga so ko ji kerina ala wa so la mo isa ska don go ji keri ko bo shi bata ko jibena jibena so ja ka jibena ma mo don jina jira ele mo den ga akisi abo meri mo den akisi la peu akale na pas de problème la mairie n'a pas de problème abo David mo den akisi no n'a pas de problème là-bas comme c'est le point d'abo abo den akisi no il n'a pas de problème na do ko no ka te ko comme c'est le modèle kenda comme c'est le modèle akisi là David mo den akisi là Duguti mo den akisi là Alman mo den akisi là chef de quartier mo den akisi là kila mo don akisi ko kuma kana fɔ ko ne ko jugu dɔ ma kɛ ko muso in faga ko ma se ko ye non ko ma se ko ye seli ma si dugu na n bɛ ka seli saga dun ni ko ma kɛ n'a ma labɔ selikɛ tɛ bɔ a nana k'a lase batiri la ko dugu kɔni kɛra selikɛ kan ka bɔ 8 heures mais ko de la dugu dɔ kan fɛ ko mun kɛ ko nin bɛ ka saga sonya a bɛ kun jɔn de la ka na misi ko ko ma kɛ ko nin lase kun sa ko bɛ min i ma mɛ saga dun i bɛ sɔn mais est ce que n'o saga mɛ selikɛ de bɔ mɔgɔw bɛ na fɔ an ɲɛna misiw lɔ ka seli kɛ ka sun ka taa ji la ten ka na ten ko nin nu fɔ a ko kuma kana fɔ a tɛ fɔ kɛ fo k'a tɛ fɔ e tɛ se k'a fɔ mun bɛ se k'a fɔ to k'a fɔ ala bɛ sɔn a ma hakilima ala d'a ma an tugula siratu tɔyiba mun kɔ n'o ye ala ko o sɛjɛrɛ ma ko asula saabitun ko an y'an jija an ye sabati kan min b'an da ko an ye alimɛtu tuɲɔgɔnba ye an ye sabati an y'a dɔn a tɛ ɲɛ lagosili kɔ a tɛ ɲɛ tɔɔrɔ kɔ a tɛ ɲɛ mangoya kɔ imam jabatɔli y'o fɔ k'olu ka sira sɔn a ko musa sa k'olu ka sira sɔn a ko musa sa bolo ko ka gɛlɛ a ye wolo gɛlɛya la a b'o kɔrɔ dɔw ma fɔ ko ko n'o ko n'i ka jɛ ko i kɛ fantan ye ma f'i ye o gɛlɛya kuma de f'i ye n ko gɛlɛya kɛ mɔgɔ kan ka sɔrɔ i jamanatigi ye o tɛ wa c'est à dire n'i kɛla ale ye a bɛ gɛlɛya min kɛ teriko gɛlɛya b'i sɔrɔ teri dɔ bɛ taa balima dɔ b'i kɛlɛ kuma dɔ dɔw yɛrɛ muso bɛ gosi o la o tɛ kɛ wa n'i ma kɛ cɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ko muso t'a sɔrɔ ko hali bɛ tunu o kɔsɔn a ye to ka motere sisan o yɔrɔ dɔ bɛ ale ka to yen n'i ye ba ye ɲɛ to ka fɔ anw ye hali bɛ tunu la siya ko to yen o tɛ ale faamu hali kuma na misɛn dɔ bɛ n'i ko ne ko hali bɛ tunu ko ta fɔ Allahu Akbar mais n'i ko siya ko de ko nin siya nin wa n ko ko t'a la n ko n'i ko sahaba a bɛ dimi n'i ko wara bilen ko wala k'ale ko to ko nin tɛ tɔgɔ fɔ k'a bɛ kuma fɔ de ka fɛngɛ ten i ka ye donc n'an ko hali bɛ tunu ka taa sira la a bɛ ten ko Allahu Akbar ko kira sɔnma ko mais n'i ko siya o de ye ka problème sɔrɔ donc komi an b'o faamu ka ban an b'a fɔ cogoya la hakilima la d'a ma o bɛna fɔ cogo man wala na ala bɛ fala ta wala masali ko ni tugu hali bɛ tunu kɔ gɛlɛya caman kɔnɔ imam muso ninnu ko gɛlɛyaw de sɔrɔ fo ka na se a ka siya ma ka bɛn nin kalo nin kɔnɔ n'an sigilen ko an bɛ k'o dusukasi kɛ an y'a dɔn an bɛ k'a kɛ kun min kan an fana y'a dɔn ala k'an kɛrɛnkɛrɛn ni ko mun ye nin ye ala talo ba de ye il faut donner à tout le monde sanwó-ta b'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ an t'a lɔ an y'an jija an bɛ se k'a kɛ cogo o cogo an y'a kɛ ten an bɛ se k'a kɛ cogo o cogo an y'a kɛ ten hakilima la d'a ma hakilima la d'a ma k'an sabati hali bɛ to ka taa sira kan ala ma kɛra k'an sabati hali bɛ to ka taa sira kan ala ma kɛra o y'an signalé ko heure sera o ko 10 minutes ne hakili la est-ce que 10 minutes yɛrɛ ma tɛmɛ ala tɛmɛna mais yɔrɔ kelen bɛ yen komi ka sɛjatu tɛ i b'a fɔ a y'a to buruko y'a lɔ ko bani bɛ taa mɔgɔ fana ko fɔ la a y'a to o yɔrɔ fɔ a y'a filanan a y'a fɔ la ko a sɛjatu tɛ i b'a fɔ a sa bi to a faruwa i sama tuuti kula yini biizni rabbiha o tɛ yusuf bɔla ye wa ko ale sabatini don a faru bɛ sanfɛ tuuti kula yini biizni rabbiha ko yiri nin ko ale diya a dumuni a tɛ tigɛ tuuti kula yini biizni rabbiha kula yini nin bɛ a yira imam mahdi aja ala fɔ dɔ sari ale ka sabati la ko kula yini jaalu bɛ tun man ka tigɛ dugu ma o le ye a lamɛn dɛ sabitun tuuti kula yini biizni rabbiha an bɛ hini de la fɔ ka taa di diɲɛ wuli ma o le alu bɛ tun ninnu ye kuma lasunya bolo ma a bɛna yusuf filanan fɔ n'an yɛrɛ ko ten a sɛyatu kabisa utizal
min fawqihim ardi olu be zani du jede o fo mon dole wo o yo ko mi jila bo ay gato na ko to ko ni jila ni do la jigo bi bana ko ta ke ay ko bi to dum ay ko bi do mu bo la e ko do yi ni ay e be amako ko le ya kwa ay la ki la ko abi dum ma la hawla wala quwwata illa billah c'est la tout khabisa bo ko bi do ko no ye zura no ni wo yi ko lu be sani dugu cɛli maa laha min harar k'o sabati tɛ o bɛ dɔ bɔ bi o bɛ dɔ bɔ sini o bɛ dɔ la bi o bɛ dɔ la sini a si ti kelen a ko anw bɛ k'a ɲɛɲini de ko n'i ka bɛnna ma k'i b'o kɛ aa i sabati sa ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma an b'a la tanu k'ala barika la ala ni ka an sabati nin kɛnɛ nin kan k'an kɛ nin kɛnɛ nin ɲɛnɛmayabaga ye an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko kunnaja kunnaja ye gɛrɛsɛgɛ de ye dɛ alu bɛɛ t'u dɔnni alu bɛɛ t'u dɔnni alu bɛɛ t'u dɔnni gɛrɛsɛgɛ don ka sɔn ma kunnaja taamasiyɛn dɔw yɛrɛ bɛ sa u t'a mɛn dɔw b'a minɛ ale t'a ta nka alhamdulilayi anw k'a mɛn an tilala ka sɔn an ye ala ko alu bɛɛ t'u asulu asaabitun k'olu sabati n'o tɛ k'o ta kan imamu t'i ko i bɛ t'o sabati de kan i bɛ laban la de imamu seni y'o garanti d'a ma. Kuala ka, kuala sani ma, kuala de nyale mo ni sarago, kuala mo fi ya. Mataro sare. Am ta do mi kuala ni nena. Anda re ona lo amanya te ni ti ta. Atila mate. Atila mate. Oye makala sa wewa. Sa sa de ke. Kwani kwa na betu ko, kwani manja, kwa dana, mo danja de. Moi pour pas être depuis qu'on a né dans le déjà là. Peut-être tout le même nom là. Et puis les gens voilà, il y a des personnes qui disent "Oh mon frère, tu comprends pas ça." Oui, tu n'as pas mon talon. Précisément, il m'a moussé, ayan dia, ni si a besoin à quatre dollars à la maison. N'ayons pas la langue pour moi. On va se sacrifier. Pour l'islam, pas pour moi moussé, pas pour le faire. Pour l'islam. Si on a pour le militaire, n'a y pas là, de mettre un de premier changa, albe tous les gars de Noa. Albe tous les gars de Noa, albe tous les gars de Noa. Allez, grave, on a un kata madina. Dans la rasoul. Voilà, question pour faire et de tout, Inch'Allah. Alors, donc, rapidement, on a coupé question Sabala. Alors, donc, pour question télé, on m'a coupé question télé là. On m'a dit, et le coup, bravo, va prendre le bois. Aïe, voilà. Bismillah. Itu komat-komat baru pun bawa tersengilam terjadi virus lain. Oke ni orang. Kenapa? Memang maudu kelente. Kenapa? Le même sujet. Nang ni nature le. Ia famu. Rupa binani de donikan. Ini riba tengok yang serana. Kelen tiri fila fana tɛ wa minnu sara bi n b'a d'i ma kɛmɛ fila mɛ ni juru de bɛna sara dɔɔni dɔɔni bi naani b'a kɔnɔ waati o b'a kɔnɔ ale ka tagama ka ani a bɛna fɛn dɔ de parce que n'ale tun sera ka na kɛ ɲɔgɔn kan bi a bɛna se ka dɔ sɔrɔ ka taga dɔwɛrɛ ta o occasion tɛna sɔrɔ dɔ nin na donc c'est en quelque sorte rattrapage sugu dɔ de bɛ mais o ne de b'a kɛ kelen ye voilà donc je ne peux pas parler beaucoup d'un problème maintenant mais depuis dans la question n'a posé là a bɛ fɔ le haram dɔ ou bien halal dɔ to an b'a fɔ nin ye halal haram